खुश हैं? पीछे वाले बताइएगा, आप सब खुश हैं? खुदावंद यीशु मसीह के प्रोफेसर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आगे बढ़ने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर कामरान साहब का, पास्टर रोशन भाई का और अपनी सास का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आज यहाँ पर आकर कलाम सुनाऊँ। और यहाँ पर आके यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरा दिल बड़ी खुशी से भर गया है। उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर दो माएँ बैठी हैं जिन्होंने, जब हम इकट्ठे इबादत करते थे तो माँ की तरह हमें देखा है, एक आंटी नसरीन और एक आंटी परवीन। तो मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके दरमियान में आऊँ, खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूँ। आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रूहुल कुदस का बपतिस्मा पा चुके हैं? अपना हाथ दिखाइए। ओके। और कितने ऐसे हैं जो इस रूहुल कुदस के बपतिस्मा में अभी तक कायम है? तीसरा सवाल, कितने ऐसे हैं जिनके बपतिस्मा पाने के बाद उनकी जिंदगी से खुदा का ऐसा जलाल जाहिर हुआ कि बहुत सी रूहें उनके वसीले से बच गई? मेरा सवाल गौर से सुनिए, हाथ दिखाइए। जिन्होंने पहले हाथ दिखाया था वो बताएं कि उनकी जिंदगी से कितने लोगों ने पाक रूह का बपतिस्मा हासिल किया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। जब मैं यहाँ पर आया, यकीन करें, जब मैं अपने चर्च में से निकला और आखिरी गीत जब हमने गाया, जहाँ दिखेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, और जब मैं चर्च कंपाउंड में पहुंचा, इधर को आ रहा था तो यहाँ पर भी वही गीत चल रहा था और मुझे खुदा ने बता दिया कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ। हालेलुया, खुदावंद का मसा, खुदा का पाक रूह, उसकी बरकत हमारे साथ मौजूद है। आइए साथ मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब, उसके पहले बाब की दूसरे बाब की पहली आयत में से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई थी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के अफरा तफरी के दौर में जहाँ पर लोग एक दूसरे से हाथ में मिलाना नहीं चाहते, लोग, ये तो खैर अभी बीमारी आई है, इसके अलावा भी लोग अपने घरों की परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में गिरफ्तार हैं, एक दूसरे से खिंचे खिंचे से रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, घरों में नाइतफाकी का रूह है, हमारी ज़िंदगियों में अफरा तफरी का माहौल बर्पा है, और ऊपर से ये कोरोना ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे ही कोरोना आया, जो थोड़े बहुत खिंचे खिंचे लोग थे उनको और बहाना मिल गया कि एक दूसरे से दूरी बना रहे। लेकिन खुदा का जो पाक रूह है वो हमें इस तरह की तालीम नहीं देता, खुदा का कलाम हमें इस तरह से नहीं सिखाता। खुदा का पाक रूह जो है हमारे अंदर दलेरी का रूह पैदा करता है। आज हम खुदा के पाक रूह की कुदरत के हवाले से सीखेंगे। आज दौरे हाजरा में चर्चिस के अंदर पाक रूह की तालीम को बेहतर तौर पर पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, और उससे ज़रूरी ये है कि हम सब लोग पाक रूह की शख्सियत से वाकिफ़ हो जाएं। हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम दुआएं करते हैं, सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन उन गैर ज़ुबानों का फ़ायदा क्या है? अगर हम कलाम में लिखा है कि मैं फरिश्तों की सी भी ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठंड ना तापी तो छंच ना दी झांच। सालों से हम गैर ज़ुबानें तो बोलते हैं, लेकिन पाक रूह के फल, पाक रूह की नेमतें हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब है या तो हम
पाखरू को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या असल में शायद हमें पाखरू मिला ही नहीं, हम इस वहम व गुमान में जिंदगी गुजार रहे हैं, या शायद देखा देखी हमने गैर ज़ुबान बोलना शुरू कर दी। बहुत सी कलीसियाँ ऐसी भी थी जो लोगों को कुछ अल्फाज सिखा देते थे कि आप इस तरह से दुआ करें, गैर ज़ुबान जब मिलती है तो इसी तरह से लोग दुआ करते हैं, आप ऐसे दुआ करें आपको इस ज़िंदगी में पाक रूह आ जाएगा। लेकिन पाक रूह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे हासिल कर लें। पाक रूह का तोहफा बड़ा बेशकीमती तोहफा है, ये उस शख्स को मिलता है जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लेकर आता है, जो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। अभी बहन मेरी बता रही थी कि पास्टर रोशन ने लास्ट संडे जो है एक रास्तबाजी के ताल्लुक से कलाम सुनाया था। रास्तबाजी जब इंसान की जिंदगी में आ जाती है तो रास्तबाजी का मतलब ये है कि खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना। उनकी अदालत नहीं होगी, सच है, लेकिन क्यों नहीं होगी जब वो उस रास्तबाजी में कायम रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। और जब कोई शख्स उसके साथ जुड़ा रहता है, उसके पाक रूह की आग में भरा रहता है, जब उसकी जिंदगी से पाक रूह के फल और उसकी पाक रूह की नेमतें नजर आती हैं तो यकीनन वो गुनाह से किनारा करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या आपके अंदर दो शख्सियात रह सकती हैं? या तो दुनियादारी रह सकती है या खुदा रह सकता है, या तो मोहब्बत रह सकती है या नफरत रह सकती है। खुदा क्या आपका कान पकड़ कर आपको बादशाही में नहीं ले जा सकता, आप उसके हाथ की पैदावार हैं। हम खुदा के हुजूर हैं तो खालिके कायनात, मालिके कायनात क्या हमें बाजू से पकड़कर बादशाही में नहीं ले जा सकता? वो आपसे मोहब्बत करता है। उसके कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता ताकि आप फैसला कर लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करो। यहोवा की जो बजाता है या शैतान की जो मिटाता है। हालेलुया। आज हम दो कश्तियों में सवार हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि दो कश्तियों का सवार हमेशा गिर जाता है, वो कायम नहीं रहता, डगमगाता रहता है। तो बेड़े पार लगांदा यीशु यीशु, लेकिन बेड़ा किसका पार होगा? जो एक कश्ती में सवार होगा। जब आप बैठे ही दो कश्तियों में तो या तो फिर आपके राइट लेग वाला जो बेड़ा है वो यीशु पार कर देगा या लेफ्ट वाली का करेगा, लेकिन फिर आप गिरेंगे तो सही, खुदा आपको खींचना चाहेगा, लेकिन एक टांग तो दुनियादारी में फंसी है और फिर गिरोगे, लाजमी गिरोगे। इसलिए हमें फैसला करना होगा कि या तो खुदा के साथ जुड़ जाएं या दुनियादारी के साथ जुड़। हमें खुदावंद के हुजूर में इस बात का अहद करना होगा कि हम खुदा के पाक रूह को हासिल करें और ना सिर्फ हासिल करें बल्कि बांटने वाले बन जाए। खुदा के कलाम में लिखा है तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। हम बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे चर्चिज़ में एक ट्रेंड है, मुझे भी याद है, आंटी भगीन, आंटी नसरीन हमसे सीनियर हैं, जब हम चर्च में जाते थे तो हमने यकीन करें अपनी आंखों के सामने लोगों को रोते देखा है, पाक रूह के अंदर हंसते देखा है, नाचते देखा है, लेटते देखा है, भंगड़े डालते हुए देखा है। लेकिन नाच क्यों नहीं है चर्चिस के अंदर? कभी गौर किया है? उसकी मुझे जो समझ आती है, जिन लोगों ने पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर लिया, जिन लोगों ने पाक रूह का मस्सा हासिल कर लिया, उसको अपनी मलकियत समझकर बैठ गए, बांटने का अमल रुक गया वहां। कलीसियाई तौर पर हमारी मजमूई ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम खुदा के मकसद को पूरे तौर पर समझ सकें कि हमारी जिंदगी से खुदा क्या चाहता है। और वो चाहता तो यही है ना कि हमारी जिंदगी से इरशाद आज़म की तकमील हो। तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। खुदा ये चाहता है कि हम खुदावंद के हुजूर में कामिल तौर पर चले और उसके लिए नई रूहें, नई भेड़ें गला में लेकर
عرصہ سے ہم باکرو سے معمور ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں، لیکن آج کلیسیوں میں نبوت کا کلام رکا ہوا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ غیر زبان سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے کلیسیائی ترقی ہوتی ہے۔ آپ غیر زبان نشان کے طور پر ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن کلیسیا میں ترقی کا کام بھی جاری رہنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں نا خدا کے حضور میں، تو ہمیں کسی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے لیے شفاعت کے لیے دعا کرے، آپ کو پاک روح حاصل کرنے کے لیے دعا کرے۔ آپ کو پاک روح سے معمور زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خالص دل، خالص خواہش، دل کی تڑپ۔ جب آپ دل سے خدا کو پکارتے ہیں نا، تو خدا کے کلام کا وعدہ آپ کی زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں پورا ہوتا ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے یا لے مین ہے یا سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ جو وعدہ ہے، لکھا ہے کہ مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ایک بات بتائیے کہ آپ آم کا بیج بوئیں گے تو اس پہ سیب اگ سکتا ہے؟ نہیں اگے گا۔ تو اگر آپ دنیا داری میں نفرت کا بیج بوئیں گے تو کیا آپ کو ریوارڈ میں محبت مل سکتی ہے؟ تو محبت جو ہے وہ خدا کے پاک روح کا پہلا پھل ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم پاک روح میں قائم نہیں نہ رہتے، جب ہم محبت میں قائم نہیں رہتے تو پاک روح میں قائم نہیں رہتے، پھر خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کل میں ایک چرچ میں موجود تھا رات کو، ڈیوڈ الیگزینڈر سوشیل صاحب کے بیٹے، وہ ایک گواہی بتا رہے تھے۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے تو آواز آئی ان کو سوئے ہوئے کہ اٹھ اور تنہائی میں ساتھ والے کمرے میں چلا جا۔ جب وہ اگنور کر کے دوبارہ سو گئے تو دوبارہ پھر سے آواز آئی، تو پھر ان کو لگا کہ شاید میرے دل کا خیال ہے، میں سوچتا ہوں شاید کسی نے مجھے کہا تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تیسری دفعہ جب آواز آئی تو وہ اٹھے اور خداوند کے حضور میں ابھی جانے کو ہی تھے، دوسرا کمرے کا دروازہ بھی کھولا ہی تھا، تو بتاتے ہیں کہ اس کمرے میں اتنا نور تھا کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ ہاللیلویا۔ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے۔ اب دیکھیے بڑی مزے کی بات، دروازہ انہوں نے کھولا تو آگے نور تھا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو 12 برس کی بیمار عورت یاد ہے؟ چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ رینہارڈ بونکی کہتے ہیں کہ جس چرچ میں خدا کا روح نہیں ہوتا نا، وہاں پر کیک، کافی، ونڈش پارٹیز کی بڑی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی۔ لیکن جس چرچ میں خدا کا روح کام کرتا ہے، وہاں پر لوگ آٹومیٹکلی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ کھینچنے والے آپ نہیں، خدا کا روح ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی قدرت کام کرتی ہے، یہ خدا کا مسا کام کرتا ہے۔ داؤد تو کھانا لینے گیا تھا، جہاں پر وہ فوج کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرے ڈرے سہمے سے ہیں، تو پوچھتا ہے کیا معاشرہ بھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری مخالف فوج ہے وہ ہم پر چڑھائی کرتی ہے، یہ سارے ڈر کے بیٹھے، ان کے پاس جو سپہ سالار ہے جاتی جولیت بڑا طاقتور، اس نے کہا ہے کہ کوئی آیا تو اس کو مار دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نامختون ہوتا کون ہے کہ میرے زندہ خدا کی قوم کو للکارے؟ اس کا یہ جذبہ زندہ خدا کو پسند آتا، اس کی یہ تڑپ زندہ خدا کو پسند آتا۔ پھر چھوٹے سے بچے نے ایک ہی پتھر کے وار میں مارنے والا کون تھا؟ ہمارا رب الافواج۔ اس کے اندر اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی کہ اتنا دور تک وہ پتھر پھینک سکتا، لیکن خدا کے پاک روح کا زور تھا جس نے اس کو فتح دلائی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے پہاڑ ہیں، اگر آپ کے سامنے ایسے جاتی جولیت کھڑے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اگر آپ اپنے مالی حالات سے پریشان ہیں، اگر آپ اپنے دکھوں سے بیمار، اگر آپ کے سامنے بیماری کا کوئی پہاڑ ہے، بیماری کا کوئی جاتی جولیت کھڑا ہے، تو اس کے سامنے اپنے زور سے جانے کی غلطی نہ کیجیے، اپنے زور سے جانے کی غلطی نہ کیجیے۔ اب میرا
ابلیس کی عمر کتنی ہے کوئی بتائے گا؟ جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا تو اندازاً مفکرین یہ بتاتے ہیں کہ 6000 سال کا وقت ہو چکا ہے اس بات کو، تقریباً مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سارا ماجرا ہوتا وہ ابلیس اس سے بھی پہلے موجود تھا. تو ابلیس کی عمر جو تھی آدم اور حوا سے بھی بڑی تھی، اس لیے ان کے دماغ سے کھیل گیا، کیونکہ اس کو دماغوں سے کھیلنا آتا تھا، اور اس کی عمر آپ سے بھی بڑی ہے. لیکن اس کو بنانے والا کون تھا؟ اس کو ابلیس کو بنانے والا کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا نا، وہ فرشتہ تھا جس کو آسمان سے گرا دیا گیا. اس کو بنانے والا بھی میرا اور آپ کا زندہ خدا تھا. تو اس کی عمر زیادہ ہوئی، اس کا تجربہ زیادہ ہوا یا ابلیس کا؟ ابلیس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا سے زیادہ نہیں. ہاللیلویا. تو اپنے زور سے نہیں، جیسے داؤد اپنے زور سے نہیں بڑھا، ہمیں بھی نہیں بڑھنا. ہم جب دعا کریں گے ہم آگے آگے اس کو رکھیں گے، یسوع میرے آگے آگے چل میرے راہبر، راواں دی نکھی نالے وعدے دی وفا ہے. ہاللیلویا. تو وہ زندہ خدا ہمارے پہنچنے سے پہلے اب یاد کرتے ہیں 12 برس کی بیمار عورت کو. اب یاد کرتے ہیں 12 برس کی بیمار عورت. 12 برس کی بیمار عورت گھر سے نکلتے سے پہلے خدا سے دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا ہو جائے. جب میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا ہوا جائے. اور لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل. اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی. جب وہ 12 برس کی بیمار عورت اپنے گھر سے چلنے والی تھی نا، اس نے گھر میں رہتے ہی دعا کی. جیسے میں نے ابھی ایک گواہی سنائی کہ اس سے پہلے کہ پاسٹر ڈیوڈ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے، خدا کا نور وہاں پر موجود تھا، اس کی حضوری وہاں پر موجود تھی. اس سے پہلے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کبھی بخار ہوا؟ سب کو ہوا یقیناً. جب بخار ہوتا ہے تو نخرے تو بندہ دکھاتا ہی ہے. ایسے ہی ہے، پانی کا گلاس پینے کو بھی دل نہیں کرتا، خود پینے کو دل نہیں کرتا. اور بخار کو تھوڑا زیادہ 102 103 تک پہنچ جائے نا تو پھر تو بس 2-3 دن سیوا کہیں نہیں گئی ہر بندے کی. گلاس کا پانی بھی خود پینے کو دل نہیں کرتا. طاقت نہیں ہوتی. اصل معنی یہ ہے کہ طاقت نہیں ہوتی. ایک 12 برس کی بیمار عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کی کمزوری کی انتہا کا آپ اندازہ لگائیے. اس منظر کو سوچنے کی کوشش کیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کی تڑپ کو، اس کے جذبے کو دیکھیے کہ وہ اس حالت میں بھی مجمع کو چیرتی ہوئی. اب یسوع مسیح کے پاس جانا کوئی آسان بات تو تھی نہیں، کیونکہ لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. یہاں پر لکھا ہے کہ لوگ، اس شاگردوں نے کہا کہ لوگ تجھ پر گرے پڑتے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بڑی بھیڑ تھی، لوگوں میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، یسوع جہاں پر بھی جاتا تھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. اور یسوع مسیح کے پیچھے سے وہ عورت آتی ہے اتنے ہزاروں کے مجمع میں سے. کیسے اب سوچئے کیسے؟ پڑھنا بڑا آسان ہے، لکھا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، معمولی سی بات ہے. نہیں، اس عورت کے اندر کمزوری بہت زیادہ تھی. آج ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کمزور ہو چکے ہیں ایمان کے تعلق سے. آپ کا ایمان ہو سکتا ہے کہ کمزور پڑ گیا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو قوت پاتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح سے پہلے وہاں پر پہنچتا، اس کا چرچا وہاں پر پہنچ چکا تھا، اس کی انوائنٹنگ وہاں پر پہنچ چکی تھی. اس عورت نے محسوس کیا، اس کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ اس کے چھونے سے اندھے شفا پا جاتے ہیں، اندھے دیکھنے لگتے ہیں، کوڑی شفا پا جاتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اس کا ایمان بڑھ چکا ہوگا. آپ نے کتنی بار کلام سنا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ کا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ اس عورت نے سنا ہوگا، اس کا ایمان بڑھ گیا. اس کی ایمان کی حد دیکھیں کہ وہ ہزاروں کے مجمع کو چیرتی ہوئی. آج آپ کا بات اس کے قدموں کی نہیں ہے، بات اس کے ایمان کی. اس مجمع کو اس کے قدموں نے نہیں چیرا تھا، اس کے ایمان نے چیر دیا تھا.
जब वो औरत आगे बढ़ी, जैसे ही उसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ, वो शिफा पा। अब यीशु मसीह ने वहां पर हाथ नहीं रखा था। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी पास्टर साहिबान से हाथ रखवा कर दुआ करवाना मुनासिब समझते हैं। इसमें बुरी बात कोई नहीं है। पाखरू का मस्सा किसी भी तरीके से ट्रांसफर होता है, काम करता है। मैं आपको सिखाने की गर्ज से ये बात बताना चाहता हूं। लेकिन एक और भी शख्स था, सूबेदार का नौकर बीमार हो जाता है। वो यीशु मसीह से कहता है, तू यहीं से दुआ कर दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। हालेलुया। उससे कहा यीशु ने, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। बात तो सारी ईमान की। अब मैं वापस रूहुल कुदस की तरफ आपको ट्रैक करना चाहता हूं। जब वहां पर औरत ने पल्लू को छुआ तो किस चीज से वो शिफा, किस चीज से वो शिफा? अपने ईमान के वसीले से उसने शिफा पाई। लेकिन ईमान इस तरफ से काम करता था, उस तरफ से क्या काम करता था? उसने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालिए। यीशु मसीह का बपतिस्मा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, इसको सॉरी वाइंड अप करना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुमको, ये 3 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, मत्ती 3 बाब 11 आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आगे 13 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इस तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फील फॉर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और इस वाकया के बाद ऐसा हुआ कि इस वाकया के बाद एक मुआज़ात का नया सिलसिला शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। कौन लेके गया था? रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। जब हम पाखरू का बपतिस्मा हासिल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, आजमाइशें आना शुरू कर देती हैं। स्टेप बैक हम कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम इस लायक नहीं, शायद खुदा हमसे प्यार नहीं करता, अभी तक खुदा का मज़ा नज़र क्यों नहीं आता यार, अभी तक मेरी वसीले से मौजज़ात क्यों नहीं होते, अभी तक मेरी ज़िंदगी के वसीले से डिलीवरेंस का काम क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू पास। आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। आपको उस प्रोसेस, जैसे यीशु मसीह आजमाया गया था, आपकी जिंदगी में आजमाइश आ जाती है। खुदा के साथ चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप इसको मामूली मत समझिए। ये एक बड़ा अहम फैसला है जो कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में करता है, खुदा के साथ चलना। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो बहुत से जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिससे हमारी जिंदगी को दुख पहुंचता है, हमारे जिस्म को दुख पहुंचता है। हम फिर अपनी आजमाइशों में घिर के स्टेप बैक कर लेते हैं। आपसे इस बात पूछने का मकसद ये था, हमने पाखरू का बपतिस्मा हासिल कर लिया है, लेकिन क्या हम पाखरू के बपतिस्मे में अभी तक कायम रहना बड़ा मुश्किल है। और कायम रहना तो ठीक है, कायम रहने के बाद उस अब आप में से बरकत कौन लेने आया है? सब लेने आए। किससे लेने आए? खुदा से। अब खुदा से लेने आए हैं, लेकिन आप में से इतने कितने लोग हैं जो बरकत देने आए हैं? कितने हैं जो बरकत देने आए हैं? तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। हालेलुया। हमने मुफ्त पाया है, हमने मसा मुफ्त पाया है, हमने मसा डिलीवर करना है, ट्रांसफर करना है। हालेलुया। तो आप बताइए कौन बरकत देने आया है? देना कौन चाहता है? चलिए बताएंगे। अपनी बरकत को स्टोर करना चाहते हैं, तोड़े को
دبانا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں؟ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کے نام سے ہاتھ بڑھا کر ہاللیلویا. برکت کو دفن نہیں کرنا، بانٹنا. ہاللیلویا. اعمال کی کتاب کی نکالیے میرے ساتھ، آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گا. اچھا تھوڑا سا لمبا حوالہ ہے، اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش، صرف 3 منٹ. اعمال 8 باب اس کی 9 سے پڑھیں گے. اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگ حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. جب رسولوں نے یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پترس اور یوحنا ان کے پاس بھیجا. انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا. انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا. پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. کیا کیا جی؟ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا. انہوں نے ان پر ہاتھ کیوں رکھے تھے؟ نہیں، ان کے پاس ایسی اتھارٹی تھی کہ وہ ان پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ہم نے کلام کے آغاز میں پڑھا تھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ روح القدس سے بھر گیا اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح انہیں بولنے کی طاقت بخشتا رہا. ہاللیلویا. تو وہی شخص پاخرو کا بپتسمہ آگے ڈلیور کر سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، روح کی آگ کو آگے بڑھا سکتا ہے جو خود روح سے بھرا ہوگا. ہاللیلویا. اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ آج ایمان رکھتے ہیں کہ خدا، کسی نے رینہارڈ بونکی سے پوچھا، رینہارڈ بونکی خدا تجھ سے کام کرتا ہے مجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا تیرے گھر میں ایک چولہا ہے جس کے 2 حصے ہیں، اور تو نے سٹوس والا ایک چولہا. اس نے کہا تو نے چائے بنانی ہے، ایک چولہا جل رہا ہے ایک بجھا ہے، تو کس پہ بنائیں گے؟ آپ کس پہ بنائیں گے؟ جو آگ جل رہی ہے آپ اس پہ بنائیں گے. ہاللیلویا. جو بندہ اس پہ نہیں بنائیں گے تو خدا کس کے وسیلے سے کام کرے گا؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کے روح کا مسا آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے ہوئے ہے، جب آپ چرچ میں آنے سے پہلے ہی روح سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہم مزید مسا مانگ سکتے ہیں لیکن نئے سرے سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ پاک کا بپتسمہ ہم ایمان سے حاصل کرتے ہیں، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کے معجزات کو اپنی زندگی میں رسید کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو پاک کی قدرت یہ ہے کہ جب پاک ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں یکسر طور پر بدل دیتا ہے. بپتسمے کا بیپٹزم کا جو لفظ ہے نا،
पुराने दौर में जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था तो बैप्टिज़ो का लफ्ज़ इब्रानी में यूज़ होता था। उस बैप्टिज़ो, बैप्टाइजिंग या बैप्टिज्म इसको कहा जाता था। ये सादा और कॉमन कमर्शियल लफ्ज़ था। ये ऐसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था जब आप कपड़ा रंग करवाने जाते हैं डायर से, तो जो रंग करने का जो प्रोसेस होता है ना, कपड़े को रंग करने, उस प्रोसेस को, टाइम को के प्रोसेस को बैप्टिज़ो कहा जाता था, बैप्टिज्म, बपतिस्मा कहा जाता था। और उसने उसी प्रोसेस को ज़हन में रख के लोगों को पानी का बपतिस्मा देना शुरू कर दिया कि अब तुम खुदा में जुड़ जाओगे, दुनियादारी को ख़त्म कर दो, पानी में हम अपनी शख्सियत को मार देते हैं, पुरानी इंसानियत को दफन कर देते हैं और नई जिंदगी जन्म लेती है। हालेलुया, यीशु के नाम से। अब उसने कहा कि लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, जब हम अपने आप को खुदा के हुजूर में उसके ताबे कर देते हैं तो मैंने इसलिए इस वाक़े को रोक दिया था। 12 बरस की बीमार औरत, वो बीमार औरत ने जब उसको हाथ लगाया, उसकी पोशाक को हाथ लगाया, तो उसके अंदर से जो मसा निकलता था वो रूह कुद्दुस का था। ये कब हुआ? उससे पहले आपको मुआवजा देख लेना, बाइबल मुकद्दस में कहीं रकम नहीं हुआ। जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर वो एक आम शख्स के तौर पर वो खालिक के कायनात माल के खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील पहले बात की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, उसका कलमा मुजस्सम हुआ और आदमियों के दरमियान में रहा। तो यीशु मसीह असल से मौजूद है। हालेलुया, वो खुद खुदा है। उसने फिर भी कोई इलाही इख्तियार अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो बड़ी सादगी के साथ इंसान के तो जैसे ही उसने पानी का बपतिस्मा लिया, उसने मेरे लिए, आपके लिए एक नमूना पेश कर दिया कि पाखरू ऐसी ताकत है। जैसे ही पाखरू का बपतिस्मा होता है, काना गलील की शादी में जाता है और मैं पानी को मैं में बदल देता है। हालेलुया, और जहाँ जहाँ चलता जाता है, बाइबल मुकद्दस में जितने मौजज़ात रकम हुए हैं वो चेदा से हैं। वो कुछ ही मौजज़ात को रकम कर दिया गया है। मेरा ईमान मुझे तहरीक देता है कि यीशु मसीह का उठने वाला हर एक कदम, उसके मुंह से निकले हुए हर एक सांस के वसीला से वहां पर मरीज शिफा पाते थे। वहां पर मौजज़ात की एक लंबी लिस्ट मौजूद थी। हालेलुया, वो जहां से गुजरता जाता था वहां पर मौजज़ात होते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, कोई शिफा पा जाते थे। आज हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता? अगर उसकी जिंदगी में पाखरू का मसा था और औरत ने उसको हाथ लगा के, मोरिस रोलो एक जगह पर कलाम सुना रहे थे, कलाम सुनाते सुनते आखिरी बात उसके बाद खत्म, मोरिस रोलो कलाम सुनाते सुनाते रुक गए। कलाम सुनाने से पहले खुदा का पाखरू से उभार रहा था कि उनके सामने एक व्हील चेयर पर बच्ची बैठी थी। वो कह रही थी कि खुदा का पाखरू उसको कह रहा था उसके लिए दुआ कर। उसने कहा कि खुदा नहीं, पहले कलाम सुना। उसने कहा नहीं, उसको तेरी जरूरत है। उसकी तड़प मेरे दिल तक पहुंची, जैसे 12 बरस की बीमार औरत की तड़प उसके दिल तक पहुंच गई थी, उसी तरह से उस बच्ची की तड़प भी खुदा के हुजूर में पहुंच गई होगी। मोरिस रोलो ने क्या किया कि चलती इबादत में अपना कोट उतार कर उस बच्ची के ऊपर फेंक दिया और वो बच्ची फील फॉर अपने कदमों पर खड़ी हो गई। हालेलुया, तो मोरिस रोलो की जिंदगी में खुदा ऐसा काम कर सकता है तो मेरे और आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। हालेलुया, आपका दुपट्टा किसी को लग जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। हालेलुया, आप जिस घर में चले जाएंगे वहां से बदरूहें भाग जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, आपके अंदर वही मसा है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। हालेलुया, इसलिए मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूँ, जैसे शागिर्दों ने अब दोबारा आइए खड़े हो जाएंगे सब कदमों पर। प्रेज़ गॉड। जिन लोगों ने पाखरू का बपतिस्मा हासिल किया हुआ है अपने हाथों को उठा को सामने आ जाए, बड़ी मेहरबानी, जल्दी, एक सेकंड जल्दी। प्रेज़, जिनको पाखरू का बपतिस्मा पहले मिल चुका है वो सामने आ जाए। ओ रबी को ग्रो, ओ हालेलुया, ओ प्रेज़, आप इधर ओ हालेलुया, ऐसे नाराज होके पता नहीं घर चला गया। प्रेज़। आइए आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़, आपको पाखरू का बपतिस्मा मिल चुका है, इस बात का ईमान रखिए। जिनको मिल चुका है अपने मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, अपने मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए। प्रेज़, प्रेज़, ईमान के साथ आइए ईमान का मुजाहिरा करेंगे। प्रेज़, ओ हालेलुया, आइए अब बरकत बांटने का वक्त है। ओ हालेलुया, ओ यीशु के नाम से हम बरकत को बांटेंगे। ओ प्रेज़ गॉड, ओ प्रेज़ गॉड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं पाक खुदा कि तू मौजज़ात का खुदा है। ओ तेरे
पाक किया कशला अरे की जान पर ठहरते ओ मेरे आसमानी बाप आज तेरे पाक का मसा हर एक जान पर चुपश करे पाक खुदा ओ इन जिंदगियों में तेरे पाक की याद आ जाए पाक खुदा ओ तेरे पाक के फल तेरे पाक की नेमतें हमारी जिंदगियों में नजर आए पाक खुदा हम तेरे फजल को तेरे रहम को पुकारते हैं पाक खुदा ओ तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं ओ हालेलुया दुआ कीजिए ट्रांसफर कीजिए खुदा के पाक के मसा को और अगर आपको खुदा का पाक रूह भाता है तो अगर आप के सामने कोई भाई या बहन है उसके ऊपर हाथ रख के दुआ कीजिए यीशु के नाम से आइए आज पाक रूह के मसा को डिलीवर करेंगे ट्रांसफर करेंगे ओ हालेलुया स्टेज पर भी जितने मौजूद हैं मेरे पीछे भी जितने मौजूद हैं आइए सब खादमीन अपने हाथों में एक दूसरे का हाथ देके ओ प्रेज गॉड आइए दुआ ब्लेस ओ हालेलुया तरीका Ramas samata. Oh, Raki kala rabaya namasto. Rabi ko kala rabaya namasi. Rabi kala rabaya namalo koriya namasi koriyo. Rabi kali namasi nani kala rabaya namasto. Tera shukr. Teri gari. Trust. Oh, hallelujah. Shukr. आइए उसके फजल में सोने चांदी से कीमती है उसका फजल खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 खुदा आप सबको बरकत